नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानू आज एक नुआ वीडियो को तेरे दर्शक बंधु जो मान पाखे लेबर कार्ड अच्छी समस्ते टिके खुशी हो जातु कारण वर्तमान लेबर कार्ड पे नुआ आवेदन आरंभ हो गला एवं जो मान पाखे लेबर कार्ड अच्छी समस्त को सरकार तरफ गोटे आज नुआ नोटिस टी जारी कर जो लेबर कार्ड जनित जो सब योजन टंका मिलूँ समस्त को बर्तमान से ही टंका मिल तेरे यार कंप्लीट प्रोसेस कौन रही आपण मैंने ऑनलाइन रे किभली भाव में आवेदन करेंगे से नहीं आज वीडियो संपूर्ण आपण मैंने जानीपारे एवं सरकार कौन नोटिस जारी करछंती से नोटिस मध्य पूरा प्रमाण सहित आपण माने ए वीडियो रे देखिबा को पाइबे तेणु वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण जदि मजदूरी करूछंती कुली काम करूछंती जो भाई माने लेबर काम करूछंती समस्त गुरुत्वपूर्ण कारण जिते टंका मिलूची आपण कहीं से सुजोग को हाथ छड़ा करेंगे समस्त गुरुत्वपूर्ण तेणु भिडियो को देखते आपण मैंने सबकि डिटेल्स भाव में बुझीपारे और ए पर्यंत जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिंतु पाखरे घंटी चिन्ह टी चिपी ऑल रे सेट कर दिंतु ता छड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी गोटे लाइक कर दिंतु कारण आपण मैंने जानते लेबर कार्ड टी हूँ केते गुरुत्वपूर्ण पिला जन्म ठू आरंभ करी पाठपढ़ा पर्यंत एवं मृत्यु पर बहुत सारा योजन सरकार सहायता मिलता है तेबे यह आसी सरकार तरफ नोटिस टी हेउची देखंतु आज ट्विटर पेज रे गोटे अपडेट टी आसी जोटा कि लेबर कमिशनर ओडिशा तरफ यही अपडेट टी रही निर्माण श्रमिक पंजीकरण निमंते आवश्यक कागज पत्र ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधीन उपलब्ध कल्याणमूलक योजन अंतर्भुक्त होगा निमंते 18 वर्ष रु 60 वर्ष वयस्क निर्माण श्रमिक ऑनलाइन पोर्टाल ये निर्माण श्रमिक .odisha.gov.in रे पंजीकरण करने सहित विभिन्न सहायता पाई आवेदन करेंगे तेरे बयस सीमा सफा सफा कहुई जे 18 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य जदि आपणकर बयस होइतिबो तेबे आपण माने एई निर्माण श्रमिक कल्याण जो पोर्टाल रही से पोर्टाल रे आपण माने पंजीकरण करेंगे जो कि आपण को लेबर कार्ड जनित समस्त सरकारी सहायतार सुविधा मिल पारिबो अधिक विवरणी पाई स्थानीय श्रम कार्यालय किंबा हेल्पलाइन नंबर 1800 ये जो नंबर रही अधिक विवरणी पाई जोगाजोग करने को कहुई तेबे यार प्रोसेस कौन रहिबो कौन सब कागज पत्र गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र दरकार हबो एही लेबर कार्ड निर्माण श्रमिक रे पंजीकरण करबा पई ताहा रिगार्डिंग मध्य नोटिस अछि फोटो आसी जाइछि आपण मन को मु देखाई दोछि देखंतु आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे कागज पत्र सब कौन कौन लगे ताहा नहीं मध्य अपडेट लेबर कमिशनर ओडिशा तरफ आसी जाइए जोटा कि आप स्क्रीन रे आपण मैंने देखिपुंट तेज कौन कौन सब प्रोसेस रही चलतु गोटे पर गोटे संपूर्ण भाव में आलोचना करवा ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्यान्य श्रमिक कल्याण बोर्ड तरफ आसथिबा नोटिस टी एठारे देखिपारुथिबे तेबे एठारे प्रथम पॉइंट टी रही जे आवेदनकारी बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध 60 वर्ष रु कम होइथिबा आवश्यक तेबे 18 वर्ष बयस रु 60 वर्ष मध्य होइतिले पंजीकरण करि परिबे एटा प्रथमे जानिले विगत एक वर्ष मध्य जेकोसी कोठाबाड़ी किंबा अन्यान्य निर्माण कार्य अंततः 90 दिन कार्यर प्रमाण सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तेबे जेकोसी बिल्डिंग रे जेकोसी कोठाबाड़ी रे जदि आपण मिनिमम 90 दिन काम करछंती 3 मास काम करछंती ताहार गोटे सर्टिफिकेट अछि तेबे आपण माने एही इथरे पंजीकरण करि परिबे 3 नंबर रे रहिछि जे वोटर कार्ड आधार कार्ड आदि परिचय पत्र तार जेरक्स एवं नकल मध्य दरकार तेरे वोटर कार्ड आधार कार्ड जानते आपण मैंने बैंक ठू आरंभ करी हॉस्पिटल पर्यंत प्रति जगार रे आधार कार्ड रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं आधार कार्ड आपण मानक कही जे सरकार तरफ नोटिस आसीथिला ऑनलाइन माध्यम रे आधार अपडेट होई पारुथिला आपण माने मध्य करि नैथिबे चतुर्थ रे देखिबा बैंक पासबुक रो प्रथम पृष्ठार जेरक्स आपण मैंने जानिले जे जदि कौन कोठाबाड़ी रे आपण मैंने 3 मासे काम कर सर्टिफिकेट दरकार एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दरकार तापर आधार कार्ड वोटर कार्ड दरकार बैंक पासबुक रो प्रथम पेज रो जेरक्स दरकार तापर गोटे पासपोर्ट दरकार जदि जॉब कार्ड थाए ताहार जेरक्स नथिले मध्य चलिबो राशन कार्ड ताहार जेरक्स परिवार सदस्यंकर आधार कार्ड जेरक्स नकल परिवार सदस्य माने समस्तंकर आधार कार्ड दरकार मनोनीत उत्तराधिकारी
ନୋମିନିଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଜେରକ୍ସ ନକଲ ଦରକାର। ତେବେ ମନୋନୀତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୋମିନି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ର ଜେରକ୍ସଟି ଏବଂ ନକଲ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ, ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିତରଣ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଯୁକ୍ତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେଇ ସେମ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସହାୟତା ରାଶି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାରରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂରେ 3 ମାସ କାମ କରୁଥିବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ନୋମିନିଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଥାଏ ତାହାର ଜେରକ୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିବ ଏଇ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନଲାଇନରେ କିପରି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତାହାରି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାହା ନେଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ଟିପ ଚିହ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦସ୍ତଖତ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ନଥିବ ଟିପ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କେହି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିପ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଦସ୍ତଖତଟି ରହିଥିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଜରୁରୀ। ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ 18ରୁ 60 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.nirmanshramik.odisha.gov.in ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଥିବ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ 180034567000 ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡାଉଟ୍କୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫଟୋଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଫଟୋଟି কিংবা ভিডিওটিকে সেভ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।